Hari ini saya sampaikan ada dua saat dalam kehidupan saya yang stresnya cukup besar. So today I want to share a message to you guys about two things that has caused a lot of stress in my life. Pertama, yaitu kira-kira 50 tahun lalu. The first one is about 50 years ago from today. Yaitu tepatnya tanggal 25 November. And it took place on the 25th of November. Tahun 1973. In the year of 1973. Ya. 1973. Dan kedua, stres saya paling besar yaitu pada hari ini. And the second stress I've ever had in my life is actually today. Kenapa hari ini? Why today? Karena hari ini saya mesti khotbah dengan penterjemah. Because today I have to preach with a translator. Yaitu Saudara Stephen. Yes. Terima kasih. And sorry. Sebab saya belum pernah satu kali pun khotbah untuk diterjemahkan. Because I've never gave a sermon before with a translator before. Tapi puji Tuhan, hari ini saya di sini bisa membawakan satu hal yang perlu untuk kita semua sebagai jemaat Allah. But praise God, because I am here today, I want to share with you guys a message that is needed for the body of Christ. Jemaat Allah ataupun keluarga Allah. Body of Christ or a family of Christ. Dan saudara, di dalam gereja yang kami pimpin, yaitu di gereja Rehobot, jemaat di Bandung, tahun lalu kami membuat sebuah tema untuk setahun. So the church that I lead in Bandung, we've come up with a theme, and it's a theme for the year. Yaitu menjadi keluarga Allah. And that is to become a family of Christ. Bagaimana caranya sebuah jemaat menjadi keluarga Allah? How can someone become a family of Christ? Dan saudara, pada 1 tahun kemarin, firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan itu selalu berbicara tentang keluarga-keluarga di Alkitab dan apa yang kita bisa mencontohi keluarga-keluarga itu. So last year there was a lot of messages and sermons all about how to become a family of Christ. Misalnya, apa yang kita bisa ambil hal yang baik dari keluarga Adam dan Hawa, keluarga pertama. For example, what good thing can we take out of the relationship between Adam and Eve? Keluarga dari Nuh. Family from Noah. Keluarga dari Abraham. Family from Abraham. Keluarga dari Samuel. Family from Samuel. Saudara, itu semua membawa jemaat bagaimana caranya bisa kita menjadi keluarga Allah. See, all these stories gives us a model on how to follow to become a family of God. Dan tahun ini kita akan, atau saya canangkan untuk supaya keluarga Allah itu mempunyai nilai
di dalam dunia ini. And so, one of my goals for this year is I want families to have values of what it means to be a family of God. Saya mendapat tema untuk khotbah pada hari ini, yaitu doa dalam keluarga. So I got a theme for today, and that is prayer within a family of God. Doa itu adalah satu hal yang penting sekali di dalam keluarga Allah. See, prayer is a very important thing in the family of God. Saudara-saudara, kami ingin supaya keluarga-keluarga atau keluarga besar dari keluarga Allah, jemaat Allah, itu mempunyai nilai-nilai yang sangat terlihat oleh masyarakat. See, one of my desire is so that our family of Christ can be seen by those outside of the church, and that we have a different value. Jadi apabila seorang dia di dalam masyarakat bertemu dan kenalan, dia bilang, dari mana? Dari gereja mana? So that when others can come and speak to us, they can ask, where are you from? Which church are you from? Kalau jemaat itu, saudara itu berkata, oh, saya dari Ecclesia Mission Hills. For example, if I was to say, I'm from Ecclesia Mission Hills, Atau dari gereja Rehoboth. or from the church in Bandung, for example. Mereka tahu kira-kira anggota atau orang Kristen, jemaat dari gereja yang disebut Siap. itu bagaimana keadaannya. See, so others can know, and when they meet with us, they can know who we are and what our values are and where we go to church. Saudara, misalnya, contoh, saudara tahu minuman Coca-Cola. For example, I want to give an example of, you guys know the drink Coca-Cola? Kalau kita jalan, kita lihat ada iklan Coca-Cola. If we walk and we see an advertisement of Coca-Cola, Waktu kita lihat Coca-Cola, kita tahu Coca-Cola itu rasanya bagaimana, membuat kita semangat, membuat kita ceria, dan satu minuman yang enak. see, when we see that advertisement, we can straight away know what it tastes like, what it makes us feel, and all that stuff. Itu yang saya inginkan, atau kami inginkan, supaya apabila kita dalam masyarakat, kita bertemu dengan orang dan salaman, saya dari gereja Ecclesia Mission Hill. And that is my desire. So when we go outside from the church, others can see us and they know who we are from Ecclesia Mission Hills. Masyarakat langsung tahu, oh, anggota gereja Ecclesia Mission Hill orangnya demikian, orangnya baik, orangnya ceria, pimpinannya begini-begini baik, mudah bersosialisasi dan sebagainya. See, others can see us, when they meet with us, they can straight away know, oh, this person goes to Ecclesia Mission Hills and he has these specific types of values from that church. Sebab itu penting sekali kita sebagai jemaat keluarga Allah, That's why it's so important for us as a family of God. kita harus menunjukkan nilai-nilai We have to show these values sebagai anak-anak Tuhan. as sons and daughters of God. Dan tentu yang penting adalah bagaimana kehidupan doa kita. And the other important thing is, how is our prayer life? Ada satu ayat yang saya ingat, yaitu di dalam Matius 5 ayat 44. There's a verse I want to read from Matthew 5, verse 44. Tuhan Yesus sendiri berkata,
kasihilah seterumu dan doakan orang-orang yang menganiaya kamu. Jesus said, pray for your enemies and bless those that hurt you. Saudara, Tuhan mau supaya kita nyata benar di masyarakat kita sebagai orang Kristen dan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. See, God wants us to reflect those values to the world and to the people outside of this church. Oleh sebab itu, siang ini saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga 18 tentang nilai-nilai kerajaan Allah. I just want to read 1 John 3 verse 11 to 18, and this speaks about the values of a family of God. Sebelum kita masuk di dalam bagian doa. Demikianlah firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada orang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. So just want to read 1 John 3 from 16 to 18. It says, by this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Saudara, bagian ayat ini atau surat ini ditulis oleh seorang murid Yesus yang namanya Yohanes. See, this piece of text was written by one of Jesus' disciples named John. Ada tiga murid Yesus dalam lingkaran yang paling dalam, paling dekat dengan Yesus. So, there are three disciples that is the most close to Jesus. Yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. And that is Peter, John, and Petrus, James. James ya. James. Saudara, tiga murid ini khususnya untuk Yohanes, tulisannya itu, suratnya itu berisi tentang kasih, tentang mengasihi. See, John's letter in specific, he talks a lot about love in his text. Dan kita lihat bagaimana apa yang kita baca tadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga 18. And what we've just read then in 1 John 3. Kita lihat bagaimana kasih yang dia katakan di sana begitu dalam. We can see what kind of love he's talking about, this deep love. Yang harus dilakukan sebagai ciri dari anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. And it comes off in a form of an action or a deed that shows that you are a son of God. Saudara, dia bisa menulis surat yang begitu indah. Siapa sebenarnya Yohanes itu?
So John can write this beautiful book, and so we must ask, who is actually John? Sebelumnya Yohanes itu adalah seorang murid yang keras. Previously, John was a student or a disciple that was hardened. Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedius, mereka disebut Boanerges. Itu di dalam Markus 3 ayat 17 yang disebut, yang artinya anak-anak guru. So John and James, it says in Mark that these brothers are sons of thunder. Thunder, ya. Sons of thunder. Nah, saudara, anak guru. Selanjutnya, Yohanes adalah satu murid yang tidak punya toleransi. In addition, John is a student that doesn't really have tolerancy. Pernah mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ke Yerusalem. One time they were walking with Jesus from Galilee to Jerusalem. Harus melewati tanah Samaria. They had to pass Samaria. Di sana orang Samaria menolak. Over there, the Samaritans rejected them. Dan Yohanes bilang, bolehkah dia berdoa supaya Tuhan mengirim api dari surga untuk membakar mereka? And John asked, can I pray to God so that God can send fire from heaven to burn them all? Tidak ada toleransi sama sekali. There's no tolerancy whatsoever. Selanjutnya, dia adalah seorang yang ambisius. In addition, he's also an ambitious person, this John. Satu kali dia berkata pada Yesus, One time he said to Jesus, dia berkata, kalau Yesus engkau kembali ke dalam kemuliaanmu di surga, Jesus, if you return to your glory in heaven, biarlah engkau menunjuk saya dan adiknya, yaitu Yakobus, untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. he said to Jesus, Jesus, when you ascend up to heaven, can you make me and my brother be at your right hand side? Saudara lihat satu orang yang begitu sifatnya begitu keras, seorang yang ambisius dan seorang yang tidak punya toleransi sama sekali. So we can see he's the type of person that is doesn't really tolerate people and is ambitious and stuff like that. Tapi Yesus bisa merubah dia But Jesus can change him menjadi seorang yang penuh dengan kasih. to become someone that is full of love. Jadi apabila kita mau menjadi menjadi jemaat yang mempunyai nilai Kristus, So if we want to become a person who has values of Christ, pertama kita harus merubah hidup lama kita menjadi hidup yang baru. the first thing that we have to do is change from an old life to a new life. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Let's read 2 Corinthians 5 verse 7. It says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Yang penting bagi kita adalah, apakah hidup kita, apakah kita sebagai keluarga Allah, apakah hidup kita dulu dan sekarang berubah atau tidak? One of the most important things is we must ask ourselves, if we reflect back to our life before, has there been a change from an old life to a new life? Kalau Yohanes seorang yang punya kelakuan yang tidak baik, If John before had an attitude or character that wasn't so good, Tuhan bisa rubah kita God can change that menjadi orang yang sungguh-sungguh to become a person that is more serious, menyenangkan hati Allah. to please Him. Saudara, dosa itu tidak selalu kelihatan. You see, sin is not always visible. Mungkin ada orang-orang yang mempunyai dosa yang terlalu dalam Maybe there are some people here with sin that is so deep, sehingga
keluarga atau istri sendiri pun, suami sendiri pun tidak tahu. That even your family or your wife or husband doesn't even know. Dan ketahuilah itu dapat menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. And you see that exact sin can block the blessings that God has for your life. Itu harus kita rubah. That we must change. Kedua, Second point. kita harus mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. You see, we must love God not only with our words, but also with our hands and our action. Tadi kita baca di dalam ayat ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau lidah, melainkan dengan perbuatan dalam kebenaran. See, if we refer back to 1 John 3:18, it says, "Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth." Saudara bisa berkata demikian, saya ke gereja, saya rajin, saya berdoa rajin. You know, you might say to yourself, I go to church quite frequently, I go to prayer night, I pray at night, and stuff like that. Tapi jadi pertanyaan besar, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? But the big question is, do we really love God or not? Bagaimana kelihatan kita mengasihi Tuhan? How can we see that we do love God? Kita harus ada hubungan intim dengan Tuhan. Is that one of them is that we have an intimate relationship with the Father. Hubungan intim itu terlihat di dalam kehidupan doa kita. And this intimacy of relationship can be seen through our prayer life. Kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan tetapi tidak mengasihi Tuhan, You see, if we become a Christian that know all about the words, but don't take actions to show that love, maka Tuhan katakan itu adalah munafik. God will say to you that that is hypocrisy. Saudara kita pernah tahu apa yang Tuhan tegur pada orang-orang Farisi. Do you guys remember how God rebuked the Pharisees? Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, bahkan puasa seminggu berapa kali, bahkan berdoa sampai mereka menunjukkan doa, mempertunjukkan doa di pinggir-pinggir jalan. So you got to understand the Pharisees were teachers of the law, and they were the ones that were teaching people on how to pray. Tapi Tuhan menegur mereka. But God rebuked them. Kamu adalah orang munafik. That they are hypocrites. Saudara, kalau kita berkata kita melakukan sesuatu seperti apa yang orang Kristen lakukan, seperti apa yang tulis dalam Alkitab. You see, if we say we do things like what the Word of God says, sampai Rasul Paulus berkata, apa yang ada padamu kamu berikan, bahkan menyediakan diri kita untuk dibakar. even Apostle Paul said, I am giving my life to a point where I'm ready to be a sacrifice. Tapi engkau tidak punya kasih, itu percuma semuanya. But if you do not have love, despite all that, it is all in vain. Dan itu tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 3. And that is in 1 Corinthians 13 verse 3. Dan kalau kita melihat tentang kasih, kasih itu adalah satu perintah. You see, love actually is one of the commandment. Bukan cuma perasaan. It's not just a feeling. Bukan cuma, oh saya merasa saya mengasihi Tuhan. It's not just, oh, I feel like I love God. Sama sekali tidak. It is not at all like that. Tuhan berkata, kasihilah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap pengertian. See, Jesus said to love your God with all your mind, with all your strength, and with all your heart. Jadi Tuhan berkata, supaya kita mengasihi Tuhan dengan perasaan, dengan perbuatan, tetapi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dan segenap kekuatan kita. You see, God is commanding us to not only love with our actions, but love with our mind, with our soul, and with our spirit.
Dan yang terakhir, yang ketiga adalah And the third and last point is kita mengasihi Tuhan mempunyai satu standar, mempunyai patokan. you see, when we love God, there needs to be a certain standard or a certain benchmark. Ya. Seperti yang saya baca di dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. So I just want to read in Romans Roma pasal 8 8, ayat 31 verse 31 dan 32. and 32. Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Romans 8, 31, 32. Ya, tertulis demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Romans 8, 31, 32 says, "What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?" We sang that song. Huh? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan itu kelihatan, terlihat pada saat kita mengalami banyak hal dalam hidup ini, kita tidak akan takut karena Allah selalu di pihak kita. You see, this verse is saying that even if we go through troubles and trials, if we love God, it shows in a sense that we are not anxious or worrying about the circumstance that we are going through. Dan kalau kita melakukan hal itu, apa yang Tuhan lakukan untuk kita? And if we do that, what do you think God will do for us? Kita tahu bahwa Dia mati di atas kayu salib We know that He's already died on the cross for us untuk menebus dosa kita. to redeem us from our sin. Ayat yang ke-32 tertulis demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. 32 says, He did not spare His own son. Saudara, di dalam bahasa aslinya, di situ ada kata yang tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. You see, in the original text, there is a word that is not translated to the Indonesian Bible, Yaitu kata bahkan. and that is the word even though. Ya. Seharusnya dalam ayat 32 bagian A tertulis demikian. Ia yang bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri. So verse 32 should have said, He even though did not spare His own son. Kata bahkan di situ memperkeras arti bagaimana Allah mengasihi kita. You see, that word even though emphasizes on how God loves us, Dan tidak menyayangkan anaknya. and He did not spare or love His own son. Saudara, kata ditulis sini, kata tidak menyayangkan anaknya sendiri. Itu di dalam Alkitab hanya ditulis di 2 tempat. You see this word that says He did not spare His own son. In the whole text of the Bible, there's only 2 mentions of this phrase. Pertama, di ayat tadi. The first one is what we just read. Kedua yaitu di Kejadian pasal 22 ayat 12. And the second one is in Genesis 22 22, ayat 12. verse 12. Di situ cerita tentang Abraham. Abraham mempersembahkan anaknya yaitu Ishak. This is a story on how Abraham was sacrificing his son Isaac. Tuhan berkata, Abraham, engkau persembahkan anakmu God said, Abraham, come and offer up your son yang dia dapat setelah berumur 100 tahun. that he only got after the age of 100 years old. Kita tahu bahwa Abraham naik ke
Gunung Moriah. We know that Abraham went up to the mountain, Dia ikat anaknya, he tied up his son, dia ambil pisau. he took a knife, Waktu dia mau bunuh, and at the time that he was about to kill, Allah berkata, God spoke. jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Do not kill that son and do not lay a hand on him. Sebab telah ku ketahui sekarang Because now I know bahwa engkau takut akan Allah that you fear the Lord dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu and you do not hesitate to even offer up your son kepadaku. to me. Kata tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu, You see that word, you did not hesitate to offer up your son. itu kata yang sama dipakai di dalam Roma tadi, tidak menyayangkan. See, that word was the exact same word in the original text of what we just read in Romans 8. Tapi kita tahu bersama bahwa pada saat Abraham tidak jadi membunuh anaknya, tidak segan-segan membunuh anaknya, See, we know that when Abraham did not hesitate to kill his son, Allah menyediakan seekor domba that God provided a lamb as a untuk replacement dikorbankan. to become the sacrifice. Tapi di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya yang satu-satunya. But in Romans 8, it says that God did not love or did not spare his own Dan begotten son. Dan itu adalah anak tunggal. And that is the only son that he has. Dan di sini tidak ditulis ada orang lain yang mengganti anaknya. And in Romans 8, there was nothing else. There was no other replacement. Anaknya, bahkan anaknya sendiri yang dia tidak sayangkan untuk dikorbankan, untuk menebus dosa kita. You see, the father had to sacrifice his only begotten son. Kita lihat di sana bagaimana kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. We can see there how the father's love is so great for all of us here. Kalau kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita, bagaimanakah kita terhadap Dia? If God's love for us is so great, how is our love for him? Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 In Philippians 4 verse 6, ada ayat yang tertulis demikian. Janganlah khawatir tentang apapun juga, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. it says this, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Kalau kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita semua, So if we know that God loves us so much, maka marilah kita menjalin hubungan yang dekat dengan Allah, so how can we then build a relationship that is intimate with God? yaitu dengan doa. And that is with prayer. Saudara, apabila seorang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan di dalam doa, maka orang itu, saudara itu tidak pernah khawatir. You see, if someone has a close, intimate relationship with God through prayer, this person will not be anxious or worry in his life. Di sini katakan, janganlah khawatir tentang apapun juga. In the verse it says, do not be anxious about anything. Saudara, kita baru melewati pandemi COVID-19. You know, we just went through a pandemic of COVID-19. Saudara-saudara, banyak hal yang terjadi. There was a lot of things that happened. Banyak saudara-saudara kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Maybe we know some of our friends that have been called back with God through the pandemic. Jemaat di Rehoboth juga, beberapa jemaat yang sudah usianya sudah lanjut juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Even in my church, some of the elders were called back with God. Dan kira-kira 2 tahun lalu, tahun 21, And approximately about 2 years ago in 2021, pertengahan tahun 21, kira-kira bulan Juli akhir Juli.
somewhere in the middle, maybe at the end of July, tanggal 24 atau 25, around the 25th or the 24th. saya waktu itu kena COVID. At that time, I tested positive for COVID. Dan atas anjuran dari dokter yang menangani, And the advice that I got from my doctor, saya dianjurkan untuk diopname. I was advised to be hospitalized. Yeah. Dirawat. Nah, waktu saya masih ingat benar ke rumah sakit itu jam 5 sore. And I remember going to the hospital about 5 p.m. on that day. Dan di dalam unit gawat darurat, And in the emergency room, ya, itu saya sudah lihat begitu banyak orang, begitu banyak pasien di sana yang menunggu untuk masuk di kamar. and so in that waiting room, I saw so many people and so many patients that was waiting to go into the emergency room. Aku sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, apa saya bisa khawatir atau tidak? So me being a minister of God and a son of God, do you think I can become anxious or worry? Pasti bisa, hal itu timbul. Of course it can. It's definitely possible. Jemaat yang tahu bahwa saya diopname, saya dirawat waktu itu, mereka berdoa. So the people that knew that I was hospitalized, they started to pray for me. Baik dalam grup doa pagi, baik di dalam grup doa-doa komisi, semuanya mendoakan. Whether it's during the morning prayer group or any other prayer groups, they all started to pray for me. Dan kuasa doa itu sangat jelas. And the power of prayer is so evident. Sangat jelas saya alami. It was so clear that what I experienced. Waktu saya di atas brankar, tempat dorong orang sakit, di atas Stretcher? So when I was on a stretcher, ya brankar itu di atas untuk nunggu dipanggil di opname. and it was only for me to wait to go into the emergency room. Tiba-tiba jam 6.30 All of a sudden at 6:30, ada 4 orang datang. there was 4 people that came to me. Ya waktu itu saya sedang berdoa dan saya tahu, saya yakin keluarga, istri, anak-anak, anak mantu, cucu, dan jemaat mendoakan. And at that time, I was just praying and I was convicted. I know that my friends and my family and my congregation are all praying for me. Jam 6.30 datang 4 orang. So at 6:30, 4 people came. Mereka berkata, Pak, Bapak pindah ya. They said, Sir, you're going to move, all right? Saya tanya, pindah ke mana? I asked, where am I going? Kalau dipanggil oleh dokter di UGD, You see, if you're called by the doctor to the emergency room, pasti yang manggil itu bawa catatan. you see, whoever that's calling me into the room will have a notepad with them. Ini 4 orang itu tidak ada bawa apa-apa sama sekali. But these 4 men had nothing they brought with them. Mereka angkat saya, They took me up. saya tanya, dibawa kemana? I asked them, where are you taking me? 4 orang ini diam. These 4 people didn't say anything. Ya, waktu saya lihat, ternyata saya dimasukkan di ambulans. Come to find out, I was put into an ambulance. So, waktu ambulans hanya 1 orang yang kan 4 orang. 1 orang duduk di dalam ambulans menemani saya. So from those 4 people, one of the person out of the 4 came to me in the ambulance to accompany me. Saya tanya, saya mau dibawa kemana? I asked him again, where are you taking me? Dia diam sama sekali. He didn't say a single word. Mobil jalan terus muter. Ternyata akhirnya saya ditempatkan di 1 kamar, 1 ruangan.
Eventually, I was taken to a room. Ruangan gedung baru lantai 5. It was a new building about 5 stories high. Saya di situ semalam. I was only there for one night. Besok pagi baru ada perawat di sana. You see, it was only until the next morning there was one nurse. Dia berkata, "Dok, pindah ya." She said to me, "Sir, you're going to move, all right?" Saya tanya, pindahnya kemana? I thought and I asked her, "Where am I going?" Dia bilang, "Oh, pindah ke bawah, ke lantai 1. And she just said, "Move downstairs to level 1." Dikumpulkan bersama-sama dengan tenaga kesehatan." He was grouped together with tenaga kesehatan, to the workers? Oh, health workers. So he was moved down to level 1 to be together with the health workers. Yeah. Nah, di sana saya ditempatkan satu ruangan yang peralatannya itu sama seperti di kamar intensive care unit ICU. So I was taken into a room where the equipments all around me was very similar to a room in ICU. Sebenarnya ada jemaat-jemaat yang berkata ke isi saya, "Kok Bapak masuk di rumah sakit pemerintah?" Itu rumah sakit pemerintah. So there was someone from my church that actually asked my wife, "Why did pastor go into a public hospital?" Ya. Kenapa tidak di rumah sakit swasta, misalnya Boromius? They asked, "Why didn't he go to a private hospital?" Boromius itu suatu rumah sakit swasta yang terbaik di Bandung. There is one hospital that I know that is one of the best in Bandung. Ya, istri saya tidak bisa jawab, tapi yang saya rasakan, So my wife couldn't really say anything, but really what I truly felt, dan saya yakin itu adalah hasil doa dari seluruh jemaat yang mendoakan, and that is actually the result of all my congregation and friends and family that was praying for me. kalau saya terima telepon, masih bisa ya, telepon. Kalau mereka bertanya, kalau ada jemaat yang telepon atau majelis atau hamba-hamba Tuhan, telepon dan tanya bagaimana keadaan saya. So at that time there was some people that called me over the phone and asked me how I was doing. Selalu saya katakan, saya merasa lebih baik dari kemarin. I always said to them, I feel much better than what I was yesterday. Dan saya di opname, saya dirawat 2 minggu lamanya. And I was hospitalized for 2 weeks. Dan setelah itu saya pulang ke rumah. And after that I was dispatched home. Saudara, saya bisa merasakan bagaimana kuasa doa. Guys, I can truly feel the result of people's prayer. Karena itu adalah firman Tuhan. And because that is also God's word. Doa orang yang benar besar kuasanya. A prayer of a righteous person is a powerful prayer. Saudara, saya rasakan sendiri. Bagaimana tangan Tuhan ada menyertai kehidupan saya. I truly felt and experienced how God's hand was truly with me throughout this Seperti season. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua dalam hidup saya It's like God gave me an opportunity, a second chance for my life untuk melayani Tuhan. to serve and worship Him. Saya mengucap syukur I praise Him and I thank Him. bahwa baik keluarga, baik jemaat, mereka makin dewasa rohaninya untuk mendukung dalam doa. See, I'm proud because my friends and my family and my congregation is leveling up in their prayer life. Dan saudara, itu adalah satu keuntungan bagaimana kita kalau saudara hidup di dalam doa. And that's actually one of the benefits that if you are living in a prayer life.
Kalau tahun ini, bulan-bulan ini atau tahun ini gereja Ecclesia Mission di Hills ini menekankan supaya jemaat hidup di dalam doa, maka itu satu tindakan yang sungguh tepat. See, if in this last month or in these coming months we focus ourselves into a prayer, focus our prayer life, I think that is a very beneficial thing to do. Tuhan sendiri berkata, jangan khawatir. Often God said, do not worry. Saudara, begitu banyak manusia, begitu banyak orang, manusia yang hidupnya khawatir setelah melewati pandemi ini. You see, there's so many people out there that goes through anxiousness and worry after the pandemic. Memang di Indonesia, tanggal 5 Januari yang lalu, Presiden Jokowi sudah mencabut pandemi menjadi endemi. You see, on January the 5th, President Jokowi has announced the pandemic has ended to become endemic. Jadi cuma diminta supaya masker kalau di tempat yang berkerumun, masker tetap dipakai, dan suntikan vaksin tetap sampai ke 4 kali atau booster 2 kali. So the only thing that the president asked was that if we're in a room that is quite crowded, to wear a mask, and you need to have a booster of 4 in total. Dan mulai saat itu saya umumkan ke jemaat untuk jemaat kalau bisa tetap memakai masker. And at that time I announced it to my church. I said, church, if you are okay, please still wear your mask. Ya, saya berkata paling sedikit ngirit uang untuk beli lipstik. And I said, at least you'll save some money on buying a new lipstick. Tapi saya anjurkan untuk booster, suntikan vaksin tetap. But I still suggested to get the booster vaccine and all that stuff. Dan mulai Januari ini saya katakan pada pelayan mimbar, baik itu pengkhotbah, worship leader, singers, and pemain musik, itu tidak usah pakai masker. And recently I announced that anyone that is on stage, whether musicians, worship leaders, or whatever, that they do not need to wear a mask anymore. Puji Tuhan, jemaat makin bertambah, datang lebih banyak sejak ibadah on-site diadakan. And I praise God that ever since we started going back to on-site church, that there's been more and more numbers to my church. Kita hidup sebagai manusia penuh dengan kekhawatiran. You see, we live this life as humans full of worry and anxiousness. Mikir bagaimana anak kita, sekolahnya, pekerjaannya, dan sebagainya. We always think about how our son or our daughter is going to go through school or get a job and things like that. Ada satu hal yang saya merasa itu satu hal yang tindakan yang benar sekali yang dilakukan oleh orang tua saya. You see, there's one thing that my parents did that I thought was very suitable and very necessary. Orang tua saya, ibu dan ayah saya, mereka adalah pendeta ya, gembala sidang di Manado. See, both my parents were pastors in Manado. Tiap hari Sabtu mereka ada kebaktian doa. And every Saturday they have a prayer meeting. Dan biasanya itu ada doa dan puasa. And typically there is prayer and fasting. Nah, ibu saya pada hari Sabtu selalu dia ada di gereja untuk memimpin ibu-ibu yang lain untuk doa dan puasa. And so my mom was always there every Saturday to lead the women to worship and to fast. Mereka di sana punya papan tulis. Over there they had a signboard. Di sana ditulis, ya, nomor 1 keperluan jemaat apa nama ini dengan keperluan keperluan itu didoakan semua. And on that list there was points 1, 2, 3 of all the prayer requests, and we prayed for them all. Dan yang saya lihat sendiri bahwa
hampir tiap minggu itu berubah namanya. And what I saw with my own eyes is that every single week those prayer lists kept changing. Itu berarti bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doanya. What that means is God has answered those prayers. Cuma ada satu hal yang saya aneh waktu itu. There was only one thing that I was like, this is pretty weird. Dari urutan nomor yang paling bawah, yaitu selalu tertulis, doakan untuk anak-anak kami. Dan disebut situ, saya bersaudara 6 orang, dan 6 anak itu ditulis itu namanya satu-satu. And so in one of the lists, there was one that was always there, and it was talking about to pray for my siblings, and I have 6 siblings in total. Dan saudara, kalau semua dihapus, ini tetap didoakan dan tidak pernah dihapus sampai saya kuliah ke Bandung. And so if the other list would kept changing every single week because God had answered our prayers, there was one list that was never changing, and that was to pray for me and my siblings. Setelah saya dengan adik-adik saya kuliah keluar Bandung, baru kami merasakan hasil doa dari orang tua, ibu dan ayah saya. You see, until me and my siblings went out to university, and that was when I really truly felt the result of all the prayers that my parents had done when I was still at home. Dan kalau saya dan adik-adik saya, keluarganya semuanya sampai sekarang bisa mengalami berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. You see, all the experiences that me and my siblings feel, all the blessings and all the helping hand from God, itu adalah hasil doa dari ibu dan ayah saya. That is all a result from the prayers from both my mom and my dad. Tidak jarang kalau malam-malam saya lewat di kamar mereka. It's very common when I walk outside of their room in the house. Bu saya selalu kalau berdoa selalu menyebutkan nama kami satu persatu. And I always overhear them praying and calling out our individual name, me and my siblings. Dan itu yang saya anjurkan pada jemaat di Bandung. And that's what the suggestion that I gave to my congregation in Bandung. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan hadir dalam keluarga saudara. If you want to feel and experience the power of God in your life and your Dan family's kalau life. saudara berdoa untuk anak-anak, anak mantu, cucu saudara, sebutkan nama mereka satu persatu. And if you've been praying for your sons, your daughter, and your in-laws, call them out by name one by one. Dan itu yang kami berdua lakukan sampai sekarang. And that's what me and my wife are doing right now till today. Saudara, sebagai orang tua kita tidak bisa menjaga mereka dengan kekuatan kita. Church, you see, we cannot look after our sons and daughter as full and every time and everywhere. Kalau anak kita masih TK, masih playgroup, masih sekolah dasar, itu kita masih bisa. See, if they're in kiddie and preschool, we can still look after them fully. Kita bisa antar dia ke sekolah, kita bisa jemput dia pulang. We can take them to school, we can pick them up from school. Tapi kalau dia sudah lebih tinggi lagi, kita tidak bisa. But once they're fully grown, we cannot. Tapi kalau kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, But if we surrender them to the hands of God di dalam doa kita, in our prayer, saudara-saudara akan mengalami that you guys will experience bahwa tangan Tuhan that God's hand tidak pernah jauh dari mereka. is never far from them. Amin, saudara. Amen, guys. Tangan yang tidak kelihatan, A hand that is invisible, yang akan menolong, menyertai, memberkati mereka. that will be a helping hand that is with them and Lebih bless dari them tangan orang tua. more than what we can do as parents. Dan banyak kesaksian bahwa
jemaat juga mengalami hal itu. And there's many, many testimonies that even the congregation feels and experiences the exact same way. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini, So the word of God this afternoon, saya menganjurkan kepada saudara. I want to give you an advice. Marilah kita hidup di dalam doa. Let us live in prayer. Hubungan intim saudara dengan Tuhan di dalam doa. An intimate relationship with God in prayer. Apapun yang terjadi di depan saudara, Whatever happens in front of you in your life, jangan pernah khawatir, do not be anxious karena Dia menyertai kita. because He is with us. Begitu banyak hal-hal. Kalau saya mau cerita tentang hal ini banyak sekali saudara, banyak. To be honest, there are so many stories that I can tell you, many testimonies. Ya 2 menit saya cerita lagi. Waktu saya masih kuliah, saya kuliahnya di Bandung kedokteran. So when I was in university, I went to university in Bandung. Waktu tingkat-tingkat tertentu, When I was in a specific level, waktu itu saya mau ujian. at that time I was about to go into an exam. Ujian yang perlu mikroskop dan alat-alat yang lain. An exam that required a microscope and other tools. Dan kita tahu semua itu mahal. And we know that all those things are expensive. Kalau saya tulis surat kepada orang tua, Mami, akhir bulan ini saya mau ujian. Perlu ini. Harganya sekian juta, sekian ini. If I wrote a letter to my parents saying, Mom, I'm going to have an exam at the end of the month, I need this, and it's going to cost this much, Apa jawabnya? what will she say? So, berdoa saja. She'll say to me, just pray about it. Saudara, mau ujian nih, perlu barang itu, harus pakai itu. Dibilang berdoa aja. So I was about to go into this exam, and I definitely needed these tools for me to do the exam, but my mom just said, just pray about it. Apa yang saya lakukan? Saya pergi ke teman yang punya mikroskop, yang punya alat-alat itu, dan belajar di sana. And so what I did was I went to a friend that had these tools, this microscope, and I went to him and I studied there with him. Puji Tuhan, 1-2 jam belajar itu pulang ke rumah, ke tempat kos, dan waktu ujian, Tuhan tolong. And so I only stayed there for about 1 or 2 hours, and I came home, and when I had to do the exam, it was all good. Dan itu banyak hal-hal kalau mau diceritakan tentang hasil doa, tentu banyak sekali. And honestly, there's so many countless stories that I can tell you about the power of prayer. Dan untuk hasil doa, saya tidak mau saudara-saudara hanya berpikir demikian. And so even with the result of prayer, I do not want you to think only this way. Oh, kata pendeta itu, oh kata bapak itu, dia sudah berdoa dan Tuhan jawab. Or the pastor said he has prayed for these things and God answered him. Saya ingin supaya saudara semua mengalami kuasa doa. What I want is for every single one of you to experience the power of prayer. Dan kalau kita yakin itu, maka kita akan berjalan dalam tahun 23 ini. And if we are convicted by that, we will walk in 2023. Tidak perlu khawatir. That you will not be anxious. Tuhan memberkati kita semua. God bless us all. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa kami dalam surga, Our Father in heaven, terima kasih Tuhan we thank you, God, sebagai keluarga Allah. as your family of God here. Kami mau terus berhubungan intim dengan Tuhan We want to continue to have an intimate relationship with you di dalam doa-doa kami. in our prayers, Supaya kami tidak perlu khawatir jalan dalam dunia ini. so that we do not need to be worried or anxious in this life. Karena kami tahu Because we know, God, ada tangan yang sangat berkuasa that there is a mighty, powerful hand that is with us.
tangan Allah Tritunggal that your Trinity hand yang tidak pernah gagal that never fails dalam menolong, memberkati, menyertai hidup kami semua. in helping and blessing and being with us in this life. Terima kasih Tuhan We thank you, untuk God. firman Tuhan. We thank you, God, for your word this afternoon. Berkati Tuhan untuk Pastor Nicholas, I pray a blessing, Lord, for Pastor Nicholas, Pastor Sam, for Pastor Sam, dan semua pastor yang ada di tempat ini. and for all the pastors that is in this place, Dan juga seluruh jemaat Tuhan And di also- tempat ini. and also all of the congregation that is in this place. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. We believe, Lord, that you have heard our prayers. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus Christ, kami sudah berdoa. that we have prayed. Semua yang mengasihi Tuhan, All that love God, sama-sama katakan, together we say, Amen. Amin. Amen.